Once upon a time there was a merchant who owned a donkey. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक ताजिर था जिसके पास एक गधा था। एक दिनर को था एक व्यवसायी ছিল যার একটি গাধা ছিল। Every day the merchant would load the donkey with sacks of salt and take him to the market to sell the goods. हर रोज़ ताजिर गधे पर नमक की बोरियां लादता और बाज़ार ले जाता ताकि माल फरोख्त कर सके। প্রতিদিন ব্যবসায়ী গাধার পিঠে লবণের বস্তা তুলে বাজারে নিয়ে যেতেন বিক্রি করার জন্য। The journey to the market required crossing a river. बाजार तक पहुंचने के लिए एक दरिया अबूर करना पड़ता था। बाजारे पहुंचाते हुए एक नदी पार होते हो तो One day while crossing the river, the donkey accidentally slipped and fell into the water. एक दिन दरिया अबूर करते हुए गधा फिसल कर पानी में गिर गया। एक दिन नदी पार হওয়ার সময় গাধাটি হঠাৎ করে পানিতে পড়ে যায়। As a result, some of the salt dissolved, making the load lighter. इसके नतीजे में कुछ नमक घुल गया जिससे बोझ हल्का हो गया। ফলে কিছু লবণ গলে যায় যার ফলে বোঝা হালকা হয়ে যায়। The donkey was happy because his burden was reduced. गधा खुश हुआ क्योंकि उसका बोझ कम हो गया था। গাধাটি খুশি হয়ে কারণ তার বোঝা কমে গিয়েছিল। The clever donkey realized that by falling into the water he could make his load lighter. चालाक गधे ने समझ लिया कि पानी में गिरने से उसका बोझ हल्का हो जाता है। চতুর গাধাটি বুঝতে পারল যে পানিতে পড়লে তার বোঝা হালকা হয়ে যায়। So every day after that, when they reached the river, the donkey would deliberately fall into the water to reduce his load. तो इसके बाद हर रोज़ जब वो दरिया तक पहुँचते गधा जानबूझकर पानी में गिर जाता ताकि उसका बोझ हल्का हो जाए। তাই এরপর প্রতিদিন যখন তারা নদীতে পৌঁছাতো গাধাটি ইচ্ছাকৃতভাবে পানিতে পড়ে যেত যাতে তার বোঝা হালকা হয়ে। The merchant noticed this behavior and decided to teach the donkey a lesson. ताजिर ने यह हरकत नोट कर ली और गधे को सबक सिखाने का फैसला किया। ব্যবসায়ী এই আচরণটি লক্ষ্য করলেন এবং গাধাটিকে একটি শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত দিলেন। The next day, instead of loading the donkey with salt, the merchant loaded him with sacks of cotton. अगले दिन ताजिर ने नमक की बजाय गधे पर रुई की बोरियां लाद दी। পরের দিন ব্যবসায়ী লবণের পরিবর্তে গাধার পিঠে তুলোর বস্তা তুলে দিলেন। As well, the donkey fell into the water, expecting the load to become lighter. हस्बे मामूल गधा पानी में गिर गया तवक्को करते हुए कि बोझ हल्का हो जाएगा। গাধাটি যেমন সব সময় করত তেমন করেই পানিতে পড়ে গেল এই ভেবে যে বোঝা হালকা হবে। However, the cotton absorbed the water and became much heavier. लेकिन रुई ने पानी को जज़ब कर लिया और बोझ बहुत ज़्यादा भारी हो गया। किंतु तुलो पानीते भिजे आरो भारी हो गेलो। The donkey struggled to carry the load for the rest of the journey. गधे को बकिया सफ़र के दौरान बोझ उठाने में बहुत मुश्किल पेश आई। গাধাটি বাকি পথটা ভারী বোঝা নিয়ে হাঁটতে কষ্ট পেতে লাগলো। From that day on, the donkey learned his lesson and never tried to trick the merchant again. इस दिन के बाद गधे ने अपना सबक सीख लिया और कभी ताजिर को धोखा देने की कोशिश नहीं की। সেদিন থেকে গাধাটি তার শিক্ষা পেল এবং আর কখনো ব্যবসায়ীকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করল না। Moral: Don't play foul games. Experience is the best teacher. सबक गलत खेल मत खोलो, तजुर्बा बेहतरीन उस्ताद है। नैतिक खराब खेला खेलो ना, অভিজ্ঞতাই সেরা